अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी ने प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। फैसला किया है कि जो पिछले दिनों बीमारी की वजह से दिन मिस किए, प्रोग्राम नहीं कर सका, उसको कवर किया जाए। एक दिन में 2 प्रोग्राम करके, एक सुबह पाकिस्तान की और एक रात शाम में। तो रात को अभी नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चले। देखें, 2-3 बड़े अहम मौजू हैं इस वक्त। एक तो अचानक पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि भारत ने कुलभूषण के बाद एक और दहशतगर्दी की बड़ी वारदात की पाकिस्तान में, और 2 पाकिस्तानियों को, एक को रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में और एक को सियालकोट में इसलिए कत्ल कर दिया कि वो कश्मीर के हवाले से ह्यूमन राइट्स इशू पर भारत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे। तो सोशल मीडिया के ज़रिए हायरिंग हुई बाकायदा किलर्स, और उनकी पेमेंट्स, उनको बताया जाता है कि जी ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं, और एक तीसरे मुल्क से बैठकर ये सारा कारनामा अंजाम दिया गया और मुलजमान को भागते हुए मुख्तलिफ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, और काफ़ी लोग अंडर अरेस्ट हैं। जब भारत का इस हवाले से रिकॉर्ड जो देखा जाए फौरी तौर पे, यूरोप में भी मिलता है, बरतानिया में स्पेशली, वहाँ पे भी वार्निंग दी जा रही हैं लोगों को। कनाडा में तो 2 वारदातें हो गई, फिर अमेरिका में भी नेटवर्क कुछ किसी हद तक बताते हैं कि जनाब यहाँ पर भी प्लानिंग की जा रही थी। तो एक इंतहा पसंदी जहाँ भी होगी और जहाँ नेशनलिज्म उभारने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही हो, तो वहाँ इस तरह की आवाज़ें बंद करने की कहानी हमेशा से होती आई है, हमेशा होती रही और हमेशा होती रहेगी मेरे ख्याल में। मोदी जैसे लोग जब तक पैदा हो रहे हैं दुनिया में, कि कभी जिनकी आमद पे हम जैसे लोग बड़े खुश थे कि एक लोअर मिडिल क्लास ही आया है, मगर वो फैज साहब, वो जोश साहब ने कमाल जुमला कहा है, कभी मिसरा कहा है, कभी एक ही मिसरा याद है उसका, जो रियल मिसरा है कि इन गरीबों को दौलत मिल जाए तो क़यामत कर दें। तो दौलत, ताकत, ये 2 चीज़ें हैं ना, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बाकी तो पैराफिनालिया है सारा, कि इसकी वहशत से इंसान पागल हो जाते हैं। तो इसमें मेरा कहना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को तमाम शवाहिद सामने लेकर आने चाहिए थे, यूनाइटेड नेशन पहुंचाना चाहिए था, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से लेके तमाम ह्यूमन राइट्स वॉच की, जो ह्यूमन राइट्स की एसोसिएशन हैं, NGOs हैं, बड़ी तंजीमें, उन सबको पहुंचाना चाहिए था। और पहले भी कई दफ़ा डोजियर हमारी हुकूमतें, पाकिस्तान की हुकूमत देती रही है, मगर सुन कहीं नहीं हुई। तो जिससे एक शुबा भी पैदा होता है कि पॉइंट स्कोरिंग ना हो रही हो। फिर साथ में कराची में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जो मुतवक्को तो थी, मगर इतनी अचानक और ऐन इंतखाबात के मौके पर उसके कराची की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ने वाले हैं, उस पर बात करेंगे। और परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है, और सनम जावेद को का जो इलेक्शन पेपर जो मुस्तरद हुए हैं, उसकी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग की समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दरख्वास्त जो है, पिटिशन जो है, वो अपनी जगह पर। मगर पहले मैं इंडिया के हवाले से बात कर लूँ। मैं जब भी इंडिया के हवाले से बात करता हूँ तो बिल्कुल वो इससे मानते नहीं है कि हम एक लोग हैं, मगर मेंटलिटी नज़र आती है कि जैसे हमारे यहाँ सब एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, मुखालफत बराए मुखालफत की जाती है, कोई मुदल्लिल, कोई ठोस, कोई सॉलिड, कोई डिस्कशन नहीं करते, कोई दलील नहीं लेकर आते, बस बदतमीजी शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर सबसे पहले तो मैं अपने देखने वाले करम फरमाओं से दरख्वास्त करूँगा कि जो कमेंट्स आप मेरे व्हाट्सएप में आके करते हैं, वो यूट्यूब पे कर दिया करें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपकी ज़बान है, आपकी तहजीब है, आपका अपना एक अपनी तरबियत है, उसके मुताबिक जो आप बेहतर समझते हैं कह सकते हैं, आपको पूरी इजाज़त है। जैसे मुझे पूरी इजाज़त है बोलने की, मैं अपने ख्यालात का, अपने थॉट्स का इज़हार करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, तो यू आल्सो हैव सेम राइट टू डू इट। मगर ये जो आप कहते हैं ना बार बार, आज भी 1-2 ने यूट्यूब पे भी किया है, और कोई 1 दर्जन के करीब व्हाट्सएप में है कि जनाब पाकिस्तान बहुत जल्दी अखंड भारत का हिस्सा होगा, और
سب کو اپنا مذہب بدلنا ہوگا. وہ تو ایک بحث برائے بحث ہوگی کہ مذہب بدلا جاتا ہے کہ نہیں بدلا جاتا ہے، اور کس نے مذہب بدلا تھا، کتنوں نے بدلا تھا، اور پیچھے سے کیسے آئے تھے. اس سے ہٹ کے بات کر لیتے ہیں. میں آپ کو سب سے پہلے انڈینس کو، اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ خوش نصیب لوگ ہیں. دعائیں آپ کی صدیوں کی پوری ہوئی کہ پاکستان بنا، آپ کو کچھ سکون کا سانس لینے کا موقع ملا تھا. یہ گیٹ وے پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا کہ جہاں انٹرنیشنل انٹرسٹ تھے وہاں آپ کو بھی کچھ ریلیف دینا تھا. صدیوں کی تھکن تھی آپ کی. ایک حملہ آور جاتا تھا، بلکہ جا بھی نہیں پاتا تو دوسرا پہنچ جاتا تھا. ایسا بھی ہوا نا تاریخ میں کہ حملہ آوروں کے درمیان بھی لڑائی ہوئی ہے اسی ہندوستان میں. اگر یہ اکھنڈ بھارت کے جو آپ خواب دیکھتے ہیں اور جو دکھائے جا رہے ہیں آپ کے ہاں، اور جس پہ بہت سے لوگ بلیو کرتے ہیں، اور جو ابھی کسی نے کامنٹ کیا ہے اور وہ میرے مستقل ویور بھی ہیں، وہ کبھی بڑی نائسلی بڑی ہمبل گفتگو کرتے ہیں، کبھی اچانک انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے، مگر موسٹلی بہت ہی ہمبل زبان اور لینگویج کے ساتھ، بڑی تہذیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جی اب تو ہندوستان کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اور یہ تاریخی طور پہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اور یہ ہندوازم جو ہے کرسچینٹی کی طرح نہیں ہے اور اسلام کی طرح نہیں ہے جو کل پیدا ہوئے. ہاں یہ کل ہی پیدا ہوئے ہیں، درست ہے. آپ کی میتھالوجی جو ہے، جو آپ کا کلٹ ہے، وہ بہت پرانا ہے، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے ان دوستوں سے درخواست کرنا چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ میں ہندو مخالف ہوں یا میں کسی بھی دوسرے مذہب کا مخالف ہوں. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. میں سب کا احترام کرتا ہوں. آپ کا نظریہ ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، مگر میرا صرف اعتراض یہ ہے کہ اسلام ہو، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جوئشزم ہو، کوئی بھی ہو، بدھزم ہو، یہ آپ کے اور آپ کے عقیدے اور آپ کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے. یہ بازار میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ریاست میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس بنیاد پہ میں اور آپ لین دین نہیں کر سکتے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں یا آپ ہندو ہیں تو میں لین دین نہیں کروں گا. میرے نزدیک آپ اتنے ہی امپورٹنٹ انسان ہیں جتنا کہ میں خود ہوں یا میرے اپنے پیارے ہیں. میں آپ کو کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا. یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. یہ میں جانوں، میرا رب جانے. مجھے آپ سے نہیں ایگزیکیوٹ کرنا ہے، یا نہ میں آپ سے ڈرتا بھی نہیں ہوں. مگر بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں نا، اگر ہم الگ نہیں ہوتے تو 70 کروڑ ہوتے ہم. یہ وشو ہندو پریشد، یہ بی جے پی، جنتا پارٹی اور یہ RSS، کہیں ان کا وجود نہیں ہوتا. زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو گئی ہے. کاش ہم متحد ہوتے، ہم ایک جگہ رہ رہے ہوتے تو ہم دیکھتے کہ مودی کیسے پرائم منسٹر بنتا ہے، ہم دیکھتے کہ مسئلہ فلسطین کیسے دنیا میں موجود ہوتا ہے. کشمیر تو ہوتا ہی نہیں نا یہ مسئلہ. تو لولی لنگڑی جمہوریت بھی اگر ہو نا، لولی لنگڑی، اس میں بھی مینوپولیشن کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے میرے منہ سے، کہ پاکستان سے زیادہ غلیظ جمہوریت دنیا میں کہیں نہیں ہے. مگر 1988 سے لے کر 2018 اور یہ PDM کی 16 ماہ کی حکومت تک میں وہ MKM جسے ہر سیاسی جماعت نے دہشت گرد قرار دیا، مگر اس کا ووٹ لیے بغیر حکومت نہیں بنا سکا کوئی. پہلے ووٹ لیتے ہیں، حکومت میں ساتھ لیتے ہیں، اتحادی بناتے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، وہ کوئی بھی ہو، پھر دہشت گرد ڈکلیئر کرتے تھے. یہ ہے جمہوریت کی بیوٹی. تو آپ 70 کروڑ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے حکومتیں بنا سکتے تھے، یا جو آج مسلمانوں کا آپ نے وہاں حال بنا رکھا ہے یا دوسری اور اقلیتوں کا وہ حال ہو سکتا تھا. تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں جس نے بھی یہ کارنامہ کیا، اور ادراک تھا، جنہیں شعور تھا، انہیں سب کو معلوم تھا. خیر، میں آگے بڑھتا ہوں اور میں آپ کی آواز سے آواز ملا کے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ خواب اگر پورا ہو جائے تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے کہ متحدہ ہندوستان، پھر ہم 70 کروڑ ہوں گے. بس یہ ذہن کار خانے میں رکھیے گا. اور ہماری آبادی بڑھ رہی، کم نہیں ہو رہی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں.
कराची में जो आज की सबसे बड़ी खबर है मेरे नज़दीक कि कई सालों से खामोश बैठे हुए हैदर अब्बास रिजवी मंजर पर आ गए और ARY के एक प्रोग्राम में उन्हें पहली बार दिखाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया में। एक दो बार पहले भी 30 सेकंड इधर उधर वो नजर आए हैं, मगर पूरे प्रोग्राम में एक पीक आवर में जो पाकिस्तान में शोज आते हैं उनमें से एक में आना, उसका मतलब है कि हुजूर को इजाज़त दे दी गई। हुजूर पिछले दिनों मोहतरम जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब वैसे तो वो ये बताते थे कि वो पानी को प्योरीफाई करने के लिए कुछ लैंड का, वो केमिकल इंजीनियर है तो इस्लामाबाद उसकी सराउंडिंग में काम कर रहे हैं, मगर बताने वाले बताते हैं कि वो एक तामीराती प्लाजा तामीर कर रहे थे, एक बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग। हाँ, वो भी क्योंकि सब कंस्ट्रक्शन में आ चुके हैं ना पाकिस्तान में, तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत। तो बहरहाल दोस्तों ने कुछ बताया कि वो इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं और वहाँ आजकल कंस्ट्रक्शन के कारोबार में पाए जाते हैं। तो मैं उसी वक्त था कि भाई अब वो रास्ते भी खोल रहे होंगे जिन्होंने मना कर रखा है कि कराची से बैठकर ज़रा इशू होता है कि पहले DG रेंजर, फिर ISI का लोकल चीफ, तो वहाँ डायरेक्ट जो है सब कुछ है इस्लामाबाद में। तो बहरहाल खुशी की खबर है। अब इशू ये है कि एक तो देखें इंतखाबात की तो अब कोई कहानी नहीं उनकी, कि इंतखाबात का ऐलान हो चुका, फॉर्म जा चुके, और दूसरे उनकी डुअल सिटीजनशिप का क्या मसला है। एंड मुमकिन है सेनेटर बनाया जाए अगर डुअल सिटीजनशिप का मसला हल हो जाता है, और अगर उन्होंने कर लिया है, अगर नहीं हुआ है तो सेनेटरशिप भी नहीं होगी फौरी तौर पे, तो आगे जाके क्या होगा, गवर्नर बना दें, एंड मुमकिन है। मगर एक पेशेंट वही कर रहा हूँ कि मुत्तहदा पाकिस्तान जब तक खालिद मकबूल सिद्दीकी उसके लीडर है, कन्वीनियर हैं, तो ये मुत्तहद रहेगी कि मुस्तफ़ा कमाल जो एक बड़ा कब्जे ग्रुप के तौर पर सामने नज़र भी आते हैं, बताए भी जाते हैं और इशारे भी दिए जाते हैं, वो अभी भी पूरी PSP लेके अलग खड़े होते हैं। अगर आप नोट करें, वही अनीस कायम खानी का चेहरा आपको पीछे नज़र आएगा, मखसूस उनके चेहरे जो PSP के दौर से उनके साथ थे। तो एक वाले ग्रुप बंदी अभी भी नज़र आती है, वो कि तस्लीम करते हैं वो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी उनके लीडर हैं और वही आखिरी फैसला करने वाले हैं। आपने पिछले दिनों ये भी देखा होगा जो सर्वे आया था कि खान साहब की ने डिक्लाइन किया, उनकी पॉपुलैरिटी ने 63 से 57 पे आए, और मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, वो 36 से 52 और 53% पर आए हैं। तो तीसरा जो लीडर आया था सामने वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, कि उनके लिए एक बड़ी पसंदीदगी थी। मरंजा मरंज से आदमी है, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी क़ुव्वत फैसला की कमी की वजह से बहुत से नुकसानात हुए, मगर साथ में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कोई चोरी चकारी नहीं की, उन्होंने कोई लूट मार नहीं की, उन्होंने कोई पैसे नहीं बनाए। बाकी इल्ज़ामात तो सियासत में कि दोस्तों को कोई फ़ायदा पहुंचा हो, रिश्तेदारों को पहुंचा हो, कि उनके मामू के हवाले से है, मगर मेरे इल्म में है कि वो मामू से मिलते भी नहीं हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी जब तक हैं ये पार्टी ये मुस्तैद रहेगी कि ये बहुत बड़ी डिस्कशन थी कि हैदर अब्बास रिजवी जैसे लोग जो बड़े वोकल भी थे, जो बहुत नस्तालीफ बोलते हैं, जो बोलने के सारे जो हुनर हैं उनसे वाकिफ़ हैं, कि अदब भी शामिल कर लेते हैं और शेर भी सुना देते हैं, कि जिस तरह आज उन्होंने रज़ी अख्तर शौक का एक शेर सुनाया कि गर्द क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, कि गर्दिश दौरा यहाँ तक चलाया हूँ मैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये हुनर उस पार्टी में किसी और के पास नहीं है, और उनकी एक बहुत बड़ी पसंदीदगी भी है लोगों में, आम लोगों में, पंजाब में भी स्पेशली, आज़ाद कश्मीर में भी उनका रख रखाव और उनकी प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन सब अगर सारा देखा जाए, और कहा जाता है कि अगर कोई रिप्लेस कर सकता है पार्टी में खालिद मकबूल सिद्दीकी को कभी वक्त आने पे, तो वो हैदर अब्बास रिजवी होंगे। पॉपुलरिटी के एंगल से जो पसंदीदगी है,
مگر کیا ان سے پہلے مصطفیٰ کمال کی آمد پارٹی میں، جو ایک اکھڑ آدمی ہے، ان کے مقابلے میں کہ ایک طرف وہ تہذیب کے اور ادب کے تمام اقدار کا خیال ہو، اور ایک بڑی روایتی کہنا چاہیے جو لکھنؤ کی تہذیب کے مقابلے میں ایک کھڑی لینگویج کے ساتھ اکھڑ دیہاتی لینگویج انداز میں جاگیرداروں کے سے اسٹائل میں گفتگو کرنے والا، جو ایک منٹ میں آنکھیں باہر نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جسے یہ بھی زوم ہو کہ یہ کراچی جو کچھ بھی بنا ایم کے دور میں انہوں نے خود بنایا. وہ کسی کی یہ نہیں مانتے کہ یہ ایک پارٹی کا کام تھا، ایک ٹیم کا کام تھا. وہ مصطفیٰ کمال نے سب کچھ کیا. تو خالد مقبول صدیقی جو خاصے بیمار ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے، اب تو بہت بہتر ہے پہلے سے، مگر کسی نہ کسی موقع پر یہ مرحلہ آنا ہے. تو کیا پارٹی اس بات کے لیے تیار ہے کہ جو آنے والی پھوٹ ہے وہ کس طرح کی ہوگی؟ اور کیا خالد مقبول صدیقی، حیدر عباس رضوی، فیصل سبزواری جیسے لوگ جانے کیسے سالوں کر رہے ہیں اس بیگیج کو، کیا وہ محترم کی لیڈرشپ کو، جیسا کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جی اوپر سے بھی یہی ہے کہ مصطفیٰ کمال لیڈ کریں گے پارٹی کو، کیا یہ ممکن نظر آتا ہے یا کراچی کے شہری قبول کر لیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بتدریج آتی جائیں گی. دیکھیں جی، ایم کی قسمت کا فیصلہ اس الیکشن میں ہو جائے گا. ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ پہلے ایم لندن نے اعلان کیا کہ وہ اپنے آزاد امیدوار کھڑے کرے گی، کھڑے بھی کیے، ان میں سے ایک دو غائب ہو گئے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ منصور پنور جو ہیں، پاور صاحب جو ہیں، ان کے بیٹے جو غائب ہوئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں. شاید ممکن ہے، کوئی نہیں جانتا. اب کہا جا رہا ہے جی وہ بائیکاٹ کریں گے. مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا ہے کہ جی پیپلز پارٹی سے ایم لندن نے 2 ارب روپے لے لیے مبینہ طور پہ، اور وہ بائیکاٹ کر کے لوگوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیں گے. تو یہ بات صحیح ہے جو حیدر نے بھی کی اے آر وائی پر، کہ یہ فیصلہ کر لیں کراچی والے کہ ووٹ نہ دینے سے فائدہ کس کا ہوگا. ایک اور 5 سال ضائع ہو جائیں گے جیسے پہلے 5 سال ضائع ہوئے. ان کا انٹرویو ویسے بہت دلچسپ تھا کہ انہوں نے پہلی بار کسی نے کھل کے کہا کہ پی ٹی آئی جس نے ہماری 14 سیٹیں چھینی، ان سے ہمارا اتحادی بننا ہماری رضا نہیں شامل تھی، ہمیں باندھ کر ڈالا گیا تھا. پھر 2 باتیں انہوں نے اور بہت اہم کی کہ کیا ہندوستان سے الطاف حسین کے ایم لندن کے تعلقات تھے، کچھ ساتھ باش تھی. تو ان کا جی میرے علم میں تو بظاہر تو کچھ نہیں ہے، مگر طارق میر کے اور محمد انور کے جو بیانات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. مطلب یہ ایک خاموش انڈورسمنٹ تھی کہ ہاں تھے، اور پارٹی کے ان کے اپنے جو قریب ترین تھے لندن کے الطاف حسین کے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں اور انہوں نے اقرار کیا، تو ہمیں ماننے میں کیا اعتراض ہے. پھر انہوں نے اس سوال پر کہ کیا ایم لندن سے کبھی، تو انہوں نے بہت نائسلی، ویل سوفسٹیکیٹڈلی اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے تقریباً بند کر دیا کہ اب وہ امکانات تقریباً سب ختم ہو گئے ہیں کہ کبھی دوبارہ مرجر ہو. 92 کے آپریشن کے بعد بھی یہ سچویشن آئی تھی، اور 1-2 موقعوں پہ آئی، معافی تلافیاں ہوئیں. مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حیدر عباس رضوی وہ ہیں جنہوں نے الطاف حسین کے خلاف کبھی، جب سے ان پہ پابندیاں لگیں اور ٹوٹ پھوٹ ہوئی، متحدہ پاکستان الگ ہوئی، کبھی الزام نہیں لگایا، کوئی ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. یہ پہلا موقع تھا، اور وہ بھی بہت پشنگ نظر آتی تھی سوالوں کی. تو انہوں نے بہت ہی محفوظ انداز میں اور بہت سوچ سمجھ کے، بہت پورے ناپ تول کے جو اشاری نظام ہے اس کے مطابق جواب دیے، اور یہ بتا دیا کہ اب ایم لندن سے کسی دوبارہ ریکنسٹریشن کی کوئی توقع نہ کی جائے. اب ایم کے جو ذرائع ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی 16 سیٹیں کہتے ہیں، 18 پہ لوگوں نے کھڑے کیے امیدوار اپنے، 22 میں سے 4 پہ نہیں کیے ہیں، اور 18 میں سے بظاہر کہا جا رہا ہے کہ جی 16 سیٹیں یہ لوگ جیت لیں گے. مگر ایم کے اندرونی ذرائع اس بات پر مصر ہیں کہ جی ہم 14 سیٹیں تو ہر صورت نکالیں گے.
नामुमकिन है कि हम इनमें 14 में से कोई लूज करें। 13 तो 100% कन्फर्म है, 14वीं पे हम फाइट करेंगे और उसे हम निकाल लेंगे जो हमें नजर आता है। और हैदराबाद की दोनों सीटें वो कहते हैं हम निकाल लेंगे। और सूबाई असम्बली से कराची से को 32 से 34 सीटें कहते हैं, और मिलाकर टोटल 40 के करीब बताते हैं। मीरपुर की, हैदराबाद की, कराची की और साइडों से कोई एक आध जिक्र करते हैं। फिर कहते हैं कि जी GDA ने अगर अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनाने में वक्ता पड़ सकता है। ये MKM के अंदरूनी लड़ाई जो बहुत खास लोग हैं उनका ख्याल है। अच्छा, जब कराची में और लोगों से बात करें जो पॉलिटिकल माइंडेड लोग हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज को रोज फेस करते हैं, जिनका मिलना जुलना है तमाम हल्कों में, उनका कहना यह है कि 7 से 8 सीटें MKM को मिलेंगी। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। कराची वालों के पास बज़ाहिर ऑप्शन जो ईमानदारी से देखा जाए तो वो मुत्तहदा पाकिस्तान का ही है। PTI की तो कहानी बंद हो गई। देखिए, PTI के लिए तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो 250 सीटों का मैंने जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम में, वो कहते हैं 10-12 सीटें भी पूरी आ जाएं तो बहुत होंगी, और वो भी दिलवाई जाएंगी एक रख रखाव रखने के लिए, वफादारी निभाने के लिए जमहूरियत की, कि देखें जनाब इनके उम्मीदवार भी जीते हैं। तो अब इसमें क्या सच्चाई है तो आने वाले दिन में पता चलेगी। और जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि 11,500 अबव जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात आज़ाद उम्मीदवार खरीद कर अपनी पार्टी पोजीशन मजबूत कर सकती है और अपना प्राइम मिनिस्टर लाने की कोशिश कर सकती है। तो मेरे जो सियासी ज़राए हैं उनका कहना ये है कि ये एक डिलूजनल थॉट है कि बड़े पैमाने पर आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। कराची से तो बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे आज़ाद उम्मीदवार, चाहे वो कितने भी मालदार हों, कि सबको अपनी अपनी पार्टी का अपने अपने वोट का पता है। पंजाब में भी कोई बड़ी अक्सरियत कहते हैं कि जीतती हुई नहीं नजर आती। और 18वीं तरमीम के लिए MKM ने ऑफ द रिकॉर्ड उनके लोगों ने मुझसे ये इकरार किया कि नून को भी कोई एतराज नहीं है और MKM को, मुत्तहदा पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो 18वीं तरमीम आई ज़रदारी साहब के, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, MKM की तरफ से जो इसमें हिस्सा डालने वाले थे, जो वर्किंग में शामिल थे, वो हैदर अब्बास रिजवी थे जो उसे लीड कर रहे थे। और जो तब्दीलियाँ सिंध में के हवाले से, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो भी गलतियाँ मैं ये कहूँगा हुई, वो हैदर अब्बास रिजवी के खाते में जाएंगी। अब देखना ये है कि 18वीं तरमीम के खात्मे में मुस्लिम लीग नून भी अगर शामिल हो जाती है, जो नज़र आ रही है, MKM भी है और सारे GDA सब जिन्होंने करवानी है, अगर वो उन्होंने फैसला कर लिया है तो कौन रोक सकता है। और उन्होंने ही फैसला कर लिया है और नवाज शरीफ को बताया जाता है, कोई एतराज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए आखिरी बात बता दूँ कि वो बज़ाहिर मज़ामत करेगी, मगर उसे अपना सिंध में इक़्तिदार अजीज़ है, अपनी पॉलिटिक्स अजीज है। वो पाकिस्तान जहाँ हर चीज़ उन्होंने सीज कर ली है, वहाँ डेमोक्रेसी के एंगल से, जमहूरियत के एतबार से उनकी मर्जी के बगैर कोई सांस भी नहीं ले सकता। तो वहाँ पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, कोई सोच सकता है कि वो कोई अमली मुखालफत करें? वो एब्सेंट करेंगे, मगर उनकी मर्जी शामिल होगी उस तरमीम में कि 18वीं तरमीम की जो समर थे, जो फल मिल सकता था, वो ये सियासी पार्टियां देने में नाकाम रहीं, अपनी हविस, अपनी खुदगर्जी और एक दूसरे की मुखालफत में, और इसीलिए सारा निज़ाम लिपट कर एक बार फिर उनके पास चला गया है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल दूसरे प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।